Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আজকে আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স করব। চলো শুরু করা যাক। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স একে আরেকটা কথায় বলা যায় যে প্রোগ্রেসিভ টেন্স। প্রোগ্রেসিভ মানে যেটা আস্তে আস্তে হতে থাকে, এগিয়ে যেতে থাকে। তো এই ফিউচার টেন্সটা আমরা কখন ব্যবহার করতে পারি সেটা আমরা দেখে নিই। Number 1, to talk about actions that will be in progress in the future. সেই ক্রিয়া বা সেই কাজকর্মের সম্বন্ধে আমরা কথা বলি যেগুলো ভবিষ্যতে চলতে থাকে। To talk about actions that will be in progress in the future. भविष्य में होने वाली कार्रवाइयों के बारे में बात करने के लिए। Example number 1, I suppose it will be raining when we start. আমার মনে হয় যে বৃষ্টি হতে থাকবে যখন আমরা শুরু করব। Number 2, this time tomorrow I will be teaching my students. কাল এই সময় আমি আমার স্টুডেন্টদের বা ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে থাকব। কিন্তু এখানে আমি যদি বলি যে this time tomorrow I shall be teaching my students, তাহলে সেটা হয়ে যাবে যে কাল এই সময় বা আগামীকাল এই সময় আমি আমার স্টুডেন্টদের পড়াতে থাকবই। মানে উইল বিটা হবে থাকবো, পড়াতে থাকবো, কিন্তু শ্যাল বিটা হবে পড়াতে থাকবই। नंबर 1, I suppose it will be raining when we start. कल जब हम लोग शुरू करेंगे उस वक्त बारिश होते रहेगी। This time tomorrow I will be teaching my students. कल इस समय मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाते रहूंगा। ठीक है। Number 2, to talk about actions in the future which are already planned or fixed or which are expected to happen. ভবিষ্যতে যে কাজ বা ক্রিয়ার কথা আমরা বলবো যেটা কি ইতিমধ্যে বা ইতিপূর্বে প্ল্যান হয়ে গেছে বা ফিক্সড হয়ে গেছে বা যেগুলো আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে ঘটবে। To talk about actions in the future which are already planned or fixed or which are expected to happen. भविष्य में जो क्रिया के बारे में और जो काम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है और फिक्स्ड हो चुका है, और जो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भविष्य में हो सकता है। नंबर 1, my uncle will be coming soon. আমার কাকা বা আমার মামা শীঘ্রই আসতে চলেছেন। We shall be talking over the matter next week. এখানে আমি shall লিখেছি, আমি লিখিনি। এই আগামী সপ্তাহে আমরা এই বিষয়টার উপর কথা বলতে থাকবই। বুঝা গেল? My uncle will be coming soon. मेरा चाचा या मेरा मामा जल्द आ रहे हैं। We shall be talking over the matter next week. अगले हफ्ते हम लोग इस विषय के ऊपर बात करते रहेंगे। नंबर 3, with some non-progressive verbs. Non-progressive বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি যে যেগুলো মানে যে ভার্বগুলো, যে ক্রিয়াগুলো যে সামনে এগিয়ে যাবে বা তার উন্নতিটা ঘটবে সেই রকম ভার্ব না, মানে এগিয়ে যেটা যাবে না, ওকে, যেটা প্রোগ্রেস করবে না, আগে যেটা হবে না, যেটা ঘটবে না, সেটা হচ্ছে নন प्रोग्रेसिव वर्ब। ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब मतलब जो कार्य मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, will you be needing my bike tomorrow? আগামীকাল আমার বাইকটা কি তোমার লাগতে চলেছে বা তোমার প্রয়োজন হতে চলেছে? নাম্বার 2, I will be meeting you soon. আমি শীঘ্রই তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চলেছি।
विल यू बी नीडिंग माई बाइक टुमारो? कल क्या मेरी बाइक की आपको जरूरत हो सकता है? आई विल बी मीटिंग यू सून, मैं जल्दी ही आपसे मिल रहा हूं या मिलेंगे। नंबर 4, B2, we use B2 plus base form to talk about official plans and arrangements. B2 টা আমরা ইউজ করি তার সাথে বেস ফর্ম মানে যে মেন ভার্বটা V1 সেটা আমরা ইউজ করি যখন আমরা কোনো সরকারি পরিকল্পনা বা সেই ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমরা কথা বলতে যাই, তখন আমরা B2 টাকে ইউজ করি। जब कोई आधिकारिक योजना या व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं तब हम लोग B2 फॉर्म यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আগামী সপ্তাহে আমেরিকা ভিজিট করবেন। এটা আমরা এইভাবে বলতে পারি, দেখো এইটার মানে একই যে দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ গোয়িং টু ভিজিট আমেরিকা নেক্সট উইক, যেটা ইজ টু ভিজিট সেখানে ইজ গোয়িং টু ভিজিট আমরা এটাই মানেটা বোঝাচ্ছি এটা। আর যখন আমরা দেখি নিউজ পেপারে সবসময় পুরো সেন্টেন্সটা থাকে না, সেখানে তোমার বি ভার্বটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন প্রাইম মিনিস্টার টু ভিজিট, এখানে যে বি, প্রাইম মিনিস্টার তো একজন না, একজন, তো সেই ক্ষেত্রে ইজ হবে এখানে বি ভার্বটা। এখানে যদি 2-3 জন হতো যাদের সম্বন্ধে কথা বলা হবে সেখানে সেই নামগুলো দিয়ে আমরা বলতাম আর টু ভিজিট আমেরিকা নেক্সট উইক। এখানে দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ টু ভিজিট আমেরিকা নেক্সট উইক, তো নিউজ পেপার রিপোর্টে এই বি ভার্ব মানে ইজটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে লেখা হয় কি যে প্রাইম মিনিস্টার টু ভিজিট আমেরিকা নেক্সট উইক, মানে এটা একই দাঁড়ায়, কিন্তু এখানে বি ভার্বটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। यहां देखिए द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका विजिट करेंगे या वहां जाएंगे अगले महीने। ये भी इसका मीनिंग जो है एक ही है। अगर हम लोग बोलेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक, इसका मतलब और इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस का, दोनों वाक्य का जो मीनिंग है वो सेम ही है। और न्यूज़पेपर में ये बी वर्ब जो है इसे हटा देते हैं, उसके जगह ये लिखते हैं वो लोग प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक। ये जो बी यहां प्राइम मिनिस्टर जब हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग किसी एक के बारे में बोल रहे हैं, तो यहां जो होगा इज होगा। अगर ये जगह 2-3 इंसान के बारे में हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल जो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे आर टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जब मतलब न्यूज़पेपर में जो छपते हैं वो लोग वहां बी वर्ब को हटा देते हैं, वो लोग लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक। ठीक है, এবার দেখো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এর স্ট্রাকচারটা দেখো, সিঙ্গুলার প্লুরাল, এক বচন বহু বচন। ফার্স্ট পারসন I shall be playing, plural we shall be playing. Second person singular you will be playing, plural you will be playing. Third person singular he she it will be playing, plural they will be playing. I shall be playing এর মানেটা তোমাদের মনে আছে, আমার আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম যে shall আর will এর ডিফারেন্সটা কি, পার্থক্যটা কি আছে। I shall be playing মানে আমি খেলতে থাকবই, কিন্তু এখানে যদি আমি বলি যে আই উইল বি প্লেইং তাহলে আমি খেলতে থাকবো। এই যে শ্যালটা আমরা বলছি এখানে একটা রস্বই আমরা যোগ করে দিচ্ছি যে আই শ্যাল বি প্লেইং আমি খেলতে থাকবই, উই শ্যাল বি প্লেইং ঠিক একই ভাবে আমরা খেলতে থাকবই। আর যদি বলি যে উই উইল বি প্লেইং আমরা খেলতে থাকবো, ইউ উইল বি প্লেইং তুমি খেলতে থাকবে, ইউ উইল বি প্লেইং তোমরা খেলতে থাকবে, হি শি ইট উইল বি প্লেইং সে মানে কোনো ছেলে বা মেয়ে বা ধরো কোনো অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে যে খেলতে থাকবেই, খেলতে থাকবে। দে উইল বি প্লেইং মানে তারা খেলতে থাকবে। अब लोग देखिए
मेरा पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि शैल और विल का डिफरेंस जो है, जो अंतर है, वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने समझा दिया। तो यहां हम लोग जो कहेंगे फर्स्ट पर्सन में आई शैल बी प्लेइंग, इसका मतलब मैं खेलते रहूंगा, मैं खेलते रहूंगा, मतलब ये होगा, मेरे द्वारा ये होगा। अगर मैं कहूंगा कि आई विल बी प्लेइंग, वो भी मैं खेलते रहूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये मतलब खेलना मेरे द्वारा होगा ही होगा, वो खेलते रहूंगा मैं। वी शैल बी प्लेइंग, हम लोग खेलते रहेंगे। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेलते रहोगे। यू विल बी प्लेइंग, तुम लोग खेलते रहेंगे। ही शी इट विल बी प्लेइंग, तुम लोग खेलते रहोगे। ही शी इट विल बी प्लेइंग, वो खेलते रहेगी या रहेंगे। दे विल बी प्लेइंग, वे खेलते रहेंगे। এবার দেখো অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁবাচক বাক্যগুলো দেখো যে এখানে স্ট্রাকচারটা কি আছে। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস বি प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन हो जाएगा। अभी देखिए सकारात्मक सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, उसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। एक नंबर एग्जाम्पल देखो, दे विल बी प्लेइंग द फाइनल मैच दिस आफ्टरनून। তারা আজ দুপুরে বা বিকালে ফাইনাল ম্যাচটা খেলতে থাকবে। বুঝা গেল? তারা আজ দুপুরে বা বিকালে মানে আফটারনুনে ফাইনাল ম্যাচটা খেলতে থাকবে। নাম্বার 2, আই উইল বি কম্পিটিং উইথ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইন দ্য রেস। আমি আমার প্রিয় বন্ধুর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকবো। At 3:30 PM I will be taking my English class. 3:30টার সময় আমি আমার ইংলিশ ক্লাস নিতে থাকবো। নাম্বার 3 সেন্টেন্সটা দেখো, যদি আমাকে কেউ ফোন করে বলে বা কেউ যদি বলে যে তোমাকে বিকাল 3:30 ফোন করতে পারি, যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে যে তোমাকে বিকাল 3:30 কি ফোন করতে পারি, আমি তখন কি বলবো তাকে যে না, আই উইল বি টেকিং মাই ইংলিশ ক্লাস এট 3:30 PM। আমি তাকে বলবো যে 3:30 আমি পড়াতে থাকবো। তাহলে এই পড়ানোটা কিন্তু হয়তো আমি শুরু করেছি 2টো থেকে, হয়তো এটা আমার চলতে থাকবে 5টা পর্যন্ত। তো এই পার্টিকুলার এই সময়টা 3:30 যদি আমার সাথে কেউ কথা বলতে চায় বা কেউ ফোন করে কিছু জানতে চায়, আমি তাকে বলবো কি যে আমি ইংরেজি পড়াতে থাকবো ওই সময়। হয়তো কাজটা আমি আগে থেকে শুরু করেছি, এটা চলতে থাকবে হয়তো আরো কয়েক ঘন্টা। বুঝে গেল? তো देखिए, दे विल बी प्लेइंग द फाइनल मैच दिस आफ्टरनून। आज दोपहर या दोपहर के बाद वे फाइनल मैच खेलते रहेंगे। ठीक है, दोपहर के बाद या दोपहर में वो लोग फाइनल मैच खेलते रहेंगे। आई विल बी कंपीटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड इन द रेस। मैं अपना सबसे जो अच्छा दोस्त है उसके साथ दौड़ कंपटीशन में कंपीट करूंगा। ठीक है, एट 3:30 PM आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश क्लास। आज दोपहर 3:30 बजे मैं इंग्लिश क्लास लेते रहूंगा। अगर कोई मेरे को पूछे कि क्या दोपहर 3:30 बजे आपसे थोड़ा बात हो सकता है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? नहीं, उस वक्त मैं इंग्लिश क्लास लेते रहूंगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 3:30 बजे मतलब ये टाइम के बारे में मेरे को मुझसे परमिशन ले रहा है या पूछ रहा है, लेकिन ये काम मैं 2 बजे से शुरू किया, ये काम मेरा चलेगा 5 बजे तक या 4:30 बजे तक। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में जो बोल रहा है कि इस टाइम में क्या आपसे बात हो सकता है और क्या मैं आपको कॉल करूं, तो मैं जवाब दे रहा हूं कि उस वक्त मैं अपना इंग्लिश क्लास लेते रहूंगा।
ये नहीं हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। एक नंबर एग्जांपल, शी विल नॉट बी लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स एनीमोर। সে আর কোনোদিন তোমার গান শুনতে থাকবে না। বাংলাটা একটু অদ্ভুত না, আমরা এইভাবে বলি না যদিও বা। এবার এটাকে যদি আমরা বলি যে she will not listen to your songs anymore, সে আর কোনোদিন তোমার গান শুনবে না। কিন্তু যখনই এখানে will be আছে আর লিসনিং আইএনজি, তখন আমাদের বাংলাটা কিন্তু এরকমই দাঁড়ায়, ঠিক আছে। তার এর বাংলা মানেটা এরকমই দাঁড়ায় যে she will not be listening to your songs anymore, সে আর কোনোদিন তোমার গান শুনতে থাকবে না। নাম্বার 2, your friend won't be meeting you anymore, won't বা will not be meeting you anymore, তোমার বন্ধু আর কোনোদিন তোমার সাথে দেখা করতে থাকবে না। নাম্বার 3, I will not be going to bed late tonight, আজ রাতে আমি দেরি করে ঘুমাতে যেতে থাকবো না। अब लोग देखिए, she will not be listening to your songs anymore, वो कभी भी तुम्हारा गाना नहीं सुनते रहेंगे या सुनते रहेगी। अगर हम लोग इसके जगह बोलेंगे she will not listen to your songs anymore, इसका मतलब जो आएगा वो तुम्हारा गान कभी नहीं सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। जब हम लोग ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हम लोग बोल रहे हैं तब उसका मीनिंग ऐसा ही होगा, वो तुम्हारा गाना कभी नहीं सुनती रहेगी, वो तुम्हारा गाना कभी नहीं सुनती रहेगी। योर फ्रेंड वोंट बी मीटिंग यू एनीमोर, तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हारे साथ और मुलाकात नहीं करते जाएगा। नंबर 3, आई विल नॉट बी गोइंग टू बेड लेट टुनाइट, आज रात को मैं देर करके सोने नहीं जाते रहूंगा। अगर मैं इसके जगह बोलूं कि आई विल नॉट गो टू बेड लेट टुनाइट, आज रात मैं देर करके सोने नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये आईएनजी होगा तब होगा क्या, आज रात को मैं देर करके सोने नहीं जाते रहूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य देखो स्ट्रक्चरটা, shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रश्नसूचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, will he be going to work next week, উনি কি পরের সপ্তাহে কাজ করতে যেতে চলেছেন। নাম্বার 2, will you be watching TV after lunch, তুমি কি লাঞ্চের পরে টিভি দেখতে চলেছো। নাম্বার 3, will your teacher be coming to our house this evening, তোমার শিক্ষক কি আজকে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসতে চলেছেন। কিন্তু এখানে আমরা যদি বলি যে is your teacher coming to our house this evening, তোমার শিক্ষক কি আজকে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসছেন। কিন্তু যেহেতু এখানে be coming, সেই জন্য কি বললাম যে তোমার শিক্ষক কি আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসতে চলেছেন। अभी देखिए, will he be going to work next week, क्या वो अगले हफ्ते काम पर जाते रहेंगे। will you be watching TV after lunch, क्या तुम लंच के बाद टीवी देखते रहोगे। नंबर 3, will your teacher be coming to our house this evening, क्या तुम्हारे टीचर आज शाम को हमारे घर आते रहेंगे, मतलब आएंगे। जब हम लोग बोलेंगे will your teacher come to our house this evening, उसका मतलब यह हो जाएगा कि तुम्हारा टीचर क्या आज शाम को हमारे घर आएंगे। जब ये आईएनजी बी उसके बाद आईएनजी जब हम लिख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, तब इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा कि आते रहेंगे शाम को।
ठीक है। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, নাবাচক প্রশ্নসূচক। স্ট্রাকচারটা কি আছে? শ্যাল অর উইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস বি প্লাস V1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক। বা আরেকটা বলতে পারি will or shall plus not plus subject plus be plus V1 plus ing plus object or extension plus question mark. Example 1, will he not be going to work next week? সে কি পরের সপ্তাহে কাজ করতে যেতে থাকছে না? নাম্বার 2, will he not, এটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে will he not এর জায়গায় বলতে পারি যে won't he be going to work next week, একই মানে। নাম্বার 2, will he not be playing the final match? সে কি ফাইনাল ম্যাচটা খেলতে যেতে থাকছে না? বা won't he not be playing the final match? নাম্বার 3, will they not be participating in the program? তারা কি প্রোগ্রামটায় অংশগ্রহণ করতে যেতে থাকছে না বা অংশগ্রহণ করতে থাকছে না? ठीक है। अभी देखिए will he not be going to work next week, अगले हफ्ते वो काम पे नहीं जाते रहेंगे। नंबर 2, will he not be playing the final match, क्या वो फाइनल मैच नहीं खेलते जा रहे हैं, मतलब नहीं खेल रहे हैं, यही समझ रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। नंबर 3, will they not be participating in the program, क्या वो लोग ये प्रोग्राम में পার্টিসিপেট नहीं करते जा रहे हैं या পার্টিসিপেট नहीं कर रहे हैं। এবার একটা জিনিস দেখো যে কোথায় আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বা কোন কন্টিনিউয়াস টেন্স यूज করতে পারি না। ठीक है, এটা ভালো করে জেনে নাও। अभी आप लोग देखिए कि कहां हम लोग सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। एक नंबर डायनामिक वर्ब, इट इज एन एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल eat, run, drink, jump, work, play, etc. 2 নম্বর হচ্ছে স্ট্যাটিক ভার্ব, describes a condition or a state or a situation. এই স্ট্যাটিক ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা এক্সাম্পল লাইক, লাভ, নো, আন্ডারস্ট্যান্ড, বিলিভ এটসেট্রা। এই স্ট্যাটিক ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা শুধু ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স কেন কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সই ইউজ করতে পারি না। ঠিক আছে, এই দুটো ভার্ব যে আছে ডাইনামিকের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি, এটা অ্যাকশন ভার্ব, কিন্তু আমরা এই স্ট্যাটিক ভার্বের ক্ষেত্রে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের জায়গায় আমরা কি ইউজ করতে পারি, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो स्टैटिक वर्ब के जगह हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं या हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, এবার দেখো কোথায় আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ইমোশনাল স্টেট, যখন কোনো আবেগ বোঝায়, কোনো ভালোবাসার কিছু বোঝায়, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না যে ইউ উইল বি লাভিং দিস কার, এটা ভুল। আমাদের বলতে হবে যে ইউ উইল লাভ দিস কার। এবার যখন মেন্টাল স্টেট চলে আসছে, মানসিক কিছু অবস্থায় চলে আসছে, তখন আমরা এটা বলতে পারি না যে হি উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রবলেম সুন। আমাদের বলতে হবে হি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম সুন। এটা ঠিক, এটা ভুল, এটা ঠিক। এবার যখন কোনো পজেশন চলে আসছে, মানে কিছু মানে আমাদের যে অধিকারের ব্যাপার চলে আসছে বা আমাদের অধীনে কিছু থাকছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো না যে she will be having a new car next month। এখানে আমাদের বলতে হবে যে she will have a new car next month। तो आप लोग देखिए कहां हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं और कहां उसके जगह हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं। ये जो इमोशनल स्टेट है, ये भावुक स्थिति जो है, जो स्टेट है, वहां हम लोग ये नहीं कह सकते कि यू विल बी लविंग दिस कार, ये गलत है। इसके जगह हम लोग को बोलना पड़ेगा यू विल लव दिस कार। और मेंटल स्टेट, मानसिक अवस्था जो जब आएगा, वहां हम लोग ये नहीं कह सकते कि ही विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सून, ये गलत है। इसके जगह हम लोग को सिंपल फ्यूचर बोलना पड़ेगा कि ही विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सून। ये राइट है, ये रॉन्ग है। और जब पोजेशन आएगा
ये अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते हैं। शी विल बी हैविंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ये गलत है, ये रॉन्ग। हम लोग को बोलना पड़ेगा शी विल हैव अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ये राइट है। তো আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা তাহলে এটাকে শেয়ার করবে, এবং তোমাদের যদি কোনো কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে থাকো।